کتنے بے وفا ہو تم ساگر، کب سے کہہ رہی ہوں مجھے ملنے کے لیے آؤ، لیکن تمہارا دل ہی نہیں کرتا آنے کو۔ ساگر ہوا میں چومتے ہوئے بولا، سویرا بس تم کو ملنے کی پڑی ہوتی ہے، مجھے اتنے سارے جو کام گھر میں وہ کس نے کرنے ہیں۔ سویرا نے منہ بنایا، ناراضگی میں بولی، ٹھیک ہے اب کوئی میسج کوئی بات نہیں کروں گی سمجھے، ابھی تو بس ہماری منگنی ہوئی ہے، ابھی تمہارا یہ حال ہے تو شادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرو گے۔ ساگر بات کرتے ہوئے آفس سے باہر آیا۔ اف یا میرے اللہ سویرا تم ناراض نہ ہوا کرو، میں اس سنڈے پکا آؤں گا۔ سویرا ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے جب آؤ گے پھر ہی بات کروں گی سن لو۔ سویرا نے فون بند کر دیا، منہ میں بڑبڑانے لگی، نخرے تو دیکھو نواب صاحب کے، کب سے بلا رہی ہوں شکل دکھا جاؤ ایک بار آ کر، لیکن نہیں اثر ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اب میں نہیں کروں گی بات۔ سویرا کچن میں چلی گئی، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سویرا کا فون بجنے لگا، ماں نے نماز پڑھ کر آواز دی، سویرا دیکھو کس کا فون آ رہا ہے، اٹھاؤ کون ہے۔ سویرا نے دیکھا ساگر کا فون تھا، بجنے دو فون، میں نہیں بات کرنے والی اس سے۔ سویرا کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی، سویرا اکیلی بہن تھی، دو بھائی چھوٹے تھے۔ ساگر بیاہ کر تو لے جاتا سویرا کو، لیکن سویرا کی ماں کھانا نہیں بنا سکتی تھی وہ بیماری کی وجہ سے، اس لیے بھائی کی شادی ہونے تک سویرا کی بھی شادی روک دی تھی۔ ساگر سویرا کی خالہ کا بیٹا تھا۔ ساگر فون کرتا رہا لیکن سویرا مجال ہے دھیان دیتی۔ ماں نے تنگ آ کر سویرا کو ڈانٹا، ارے کون ہے جو بار بار فون کیے جا رہا ہے۔ سویرا نے موبائل ماں کو دیا، لو خود دیکھ لو کون ہے۔ ماں نے فون اٹھایا، ساگر جلدی سے بولا، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی پاگل؟ ماں مسکرا کر بولی، ساگر بیٹا میں ہوں تمہاری خالہ۔ ساگر دھیمی آواز میں، السلام علیکم خالہ جان کیسی ہیں آپ؟ خالہ تسبیح پھیرتے ہوئے بولی، کیا کہہ دیا تم نے پاگل کو، کل سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، نہ کھا رہی ہے نہ کسی سے کوئی بات کر رہی ہے۔ ساگر مسکرانے لگا، خالہ چھوڑیں اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کل آؤں گا میں ٹھیک ہو جائے گی۔ سویرا کو ساگر نے بہت میسیجز کیے، سویرا بات تو کرو، کل آؤں گا، کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ سویرا بس غصے والے میسج کرتی۔ ساگر جانتا تھا بہت ضدی سی ہے پاگل۔ دوسرے دن سویرا برتن واش کر رہی تھی، گلی میں بائک کی آواز آئی، سویرا مسکرانے لگی، سمجھ گئی تھی ساگر آ گیا ہے، برتن چھوڑ کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگی، لپسٹک لگائی، بار بار آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ ساگر گھر آ گیا، خالہ سے ملا، سلام کیا، چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ خالہ نے آواز دی، ارے سویرا بیٹی پانی لے کر آؤ ساگر کے لیے۔ سویرا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی ساگر کو، بہت پیارا لگ رہا تھا، من ہی من میں چوم رہی تھی، دھڑکنیں بے تحاشا دھڑک رہی تھیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے سانس بے قابو ساگر کے سامنے آئی، پانی کا گلاس آگے بڑھایا، ساگر مسکرانے لگا، کیسی ہو چڑیل؟ سویرا آنکھوں میں دیکھ کر جیسے بتا رہی ہو، جس بیماری کا علاج میری جان تم ہو، اس بیمار کو علاج مل جانے کے بعد کیسی ہوگی؟ جس کی سانس تمہارے نام سے چلتی ہو وہ کیسی ہوگی؟ جس کی ہر ایک دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہو وہ کیسی ہوگی؟ جو تجھے دیکھ کر جیتی ہو وہ کیسی ہوگی؟ جو تیری آواز سنے بنا مرجھا سی جاتی ہو وہ کیسی ہوگی؟ ساگر نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، ارے کہاں گم ہو گئی ہو چڑیل؟ ماں نے سویرا کو بولا، جاؤ چھوٹے بھائی کو بھیجو، بازار سے کچھ لے آئے ساگر کے لیے، کچھ اچھا بنا لو۔ ماں اٹھی، اچھا بیٹا میں نماز پڑھ لوں، تم باتیں کرو۔ سویرا کمرے میں چلی گئی، ساگر اٹھا کمرے میں گیا، سویرا ساگر کے سینے سے لپٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ساگر یاد نہیں آتی میری کیا؟ کتنی بار کہا ہے آ جایا کرو ملنے، دل کو سکون سا رہتا ہے، لیکن تم ہو کہ بس آفس آفس، آگ لگے تمہارے آفس کو۔ ساگر مسکرانے لگا، تو بالکل پاگل ہے سویرا، بالکل پاگل ہے، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ پتہ ہے تم سے جس رات بات نہ ہو مجھے چین نہیں آتا۔ سویرا منہ بنا کر بولی، اچھا ہے نا تم کو بھی احساس ہو، جب اگنور کرتے ہو تو مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟
सागिर ने जल्दी से पॉकेट से एक डबिया निकाली। सवेरा हाथ दो मुझे। सवेरा ने हाथ आगे बढ़ाया। डबिया से सोने की अंगूठी निकाल कर सवेरा की उंगली में डाल दी। सवेरा जैसे गुलाब के फूल के जैसे खुल उठी, जैसे दोनों जहां इस एक अंगूठी में समा गए हों। वो बार बार उस अंगूठी को चूमने लगी। सागिर, जानते हो तुम्हारी दी हुई हर चीज़ मुझे दोनों जहां की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी लगती है। सवेरा खाना बना रही थी। सागिर की फेवरेट बिरयानी बनाई थी। सवेरा कभी किचन से बाहर आकर सागिर को देखती, कभी अंगूठी को। जिससे मोहब्बत हो या पाकीज़ा मोहब्बत, वो रूह बन जाती है। उस मोहब्बत के बिना जिस्म एक जिंदा लाश बन जाती है। उस मोहब्बत के बिना जिस्म एक जिंदा लाश बन जाता है। सवेरा दिलो जान से सागिर को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सागिर रात को घर वापस जाने लगा। सवेरा ने हाथ पकड़ लिया। सागिर की हथेली चूम कर बोली, सागिर कभी अपनी सवेरा से दूर ना जाना। तेरी सवेरा बहुत सादा सी है, तुझे पूजती हूँ मैं। सागिर ने माथे पे बोसा दिया। ज्यादा इमोशनल ना हो जाया करो चुड़ैल, अपना ख्याल रखना। आंसू पूछते हुए बोली, ठीक है, पहुँच कर फोन करना, खाला को भी सलाम कहना मेरा। सवेरा बहुत खुश थी। उसका होने वाला हम सफ़र आया था ना। मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है फारिस, जिसे दिल कबूल कर लेता है ना, उसका हर दर्द भी एक वरदान लगता है। उसके ख्यालों में फना होने को दिल चाहता है, उसके कदमों में मर जाने को दिल चाहता है। मोहब्बत जिससे हो जाए दिल उसके सिवा किसी को कबूल नहीं करता। चाहे दुनिया भी कोई कदमों में ला रखे, कोई जिससे मोहब्बत हो उसके अलावा इंसान किसी को नहीं चाहता। बारिश बहुत थी, तूफानी बारिश थी। बारिश में भीग रही थी सवेरा, ख्यालों में सागिर था। माँ ने आवाज़ दी, सवेरा बीमार हो जाओगी बारिश में भीगकर। लेकिन सवेरा कहाँ सुनने वाली थी। कुछ टाइम भीग कर कांपने लगी। जल्दी से कमरे में आई। सर्दी लग रही थी। चेंज किया, देखा सागिर के 10 कॉल्स आ चुकी थीं। जल्दी से सागिर को फ़ोन मिलाया। सागिर फ़ोन उठाकर गुस्सा करने लगा, कहाँ मर गई थी चुड़ैल, कब से फोन कर रहा हूँ। सवेरा को ठंड लग गई थी, वो छींके मारने लगी। सागिर सॉरी, वो ना बारिश में नहा रही थी, इतनी ठंड लग गई थी, बात भी सही से नहीं कर पा रही थी, कांपती आवाज में बोल रही थी। सागिर मुस्कुरा कर बोला, जा चुड़ैल चाय बना कर पियो, मैं बाद में बात करूँगा। सवेरा को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार की वजह से सर दर्द से फटने लगा, बेहाल हो गई थी। रात नींद बेहोश सी थी। बार बार सागिर को आवाज़ दे रही थी, सागिर आ जाओ। माँ पास बैठी थी। माँ समझ रही थी दोनों बच्चों का दिल एक दूसरे से मिल चुका है। दोनों की मंगनी तो कर दी हुई है, निकाह भी अब कर देना चाहिए। सवेरा बेहोशी में भी सागिर को पुकार रही थी। सुबह सागिर आया, आंखें सुर्ख थी बुखार की वजह से। सागिर को देखकर खुद आंखों से आंसू निकल आए। सागिर को देख रही थी। सागिर पास बैठ गया। अरे जब पता भी है बीमार हो जाती हो तो क्यों जाती हो बारिश में। मुस्कुराने लगी, देखो ना तुम आ गए मिलने मुझे। मैं ना बीमार हूँ ना तो 1 महीने तक तुम आते भला क्या। सवेरा की माँ ने मशवरा किया, इन दोनों की शादी कर देते हैं। ये वो बातें कर ही रहे थे। सागिर मुस्कुराते हुए घर दाखिल हुआ। माँ मुबारक हो, बाबा कहाँ हो आप। माँ खुशी से पूछने लगी, या अल्लाह खैर क्या हुआ सागिर। सागिर ने पेपर दिखाया, माँ मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया है, बस अब टिकट करवा कर जितनी जल्दी हो सके मुझे जाना होगा। सब बहुत खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। शुक्र या अल्लाह तेरा, हम गरीबों की भी सुन ली। बस जल्दी से सागिर की कनाडा जाने की तैयारी करने लगे। सब ने फैसला किया सागिर 2 साल लगा कर आएगा, तब तक सवेरा के भाई की भी शादी हो जाएगी, फिर सवेरा और सागिर की शादी कर देंगे। 2 दिन बाद टिकट करवाई। सवेरा को जब पता चला सागिर दूर जा रहा है, वो सागिर की कामयाबी पे खुश तो थी, लेकिन उसका जैसे कोई रूह निकाल रहा था। वो कहाँ चाहती थी उसका सागिर उससे दूर हो। वो तो मर जाती थी उसको देखे बिना, लेकिन अब कितनी दूर जा रहा था, क्या कर सकती थी सब्र के सिवा। सागिर अलविदा हुआ, सबसे मिला। सवेरा ने सागिर का हाथ थामा।
सागिर जल्द लौट कर आना, तुम्हारे सहारे तुम्हारी चुड़ैल जी रही होगी, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। सागिर तसल्ली देते हुए रुखसत हुआ। सवेरा को अब कहाँ चैन मिल रहा था। वो रोज रात को बात करके सोने वाली, सुबह गुड मॉर्निंग कहने वाली, अब खामोश थी। सागिर दूर चला गया। सागिर वहाँ जाकर बहुत मसरूफ हो गया। काम ज्यादा था, वक्त कम मिलता था बात करने का। सवेरा हर रोज इंतजार करती उसके फोन का। पहले सागिर हफ्ते में एक बार फोन करता था, फिर महीने में एक बार। कम करते करते कभी कभार फोन आने लगा। सवेरा तड़प रही थी। कोई डर उससे सताए रखता था, लेकिन वो कह नहीं पाती थी किसी से। 3 साल गुजर गए। सागिर के घर वालों ने गांव छोड़कर शहर में जा घर लिया। और फिर एक दिन सागिर की माँ सवेरा के घर आई। वो सवेरा की माँ से कहने लगी, बहन बात ये है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, सच तो ये है कि बहन मुझे माफ़ कर देना। सागिर ने वहाँ एक गोरी लड़की से शादी कर ली है। मजबूर था बेचारा, बहुत मजबूरी में शादी करनी पड़ी उससे। वो कह रहा था हम सबको वहाँ बुलवाएगा, वापस पाकिस्तान नहीं आएगा। सवेरा की माँ समझ गई थी। सवेरा की माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बहन खुश रहे, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। सागिर की माँ ने 5 लाख रुपए दिए। ये तुम्हारे लिए भेजे हैं, सागिर ने कह रहा था सवेरा की शादी पे काम आएंगे। सवेरा ये सब बातें सुन रही थी। उसके हाथ पांव सुन होने लगे। बेड पे बैठ गई। यकीन कहाँ आ रहा था सागिर के जुदा होने का। सागिर की माँ जाते हुए कहने लगी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देना सवेरा की। हो सकता है हम कुछ दिन तक बेटे के पास कनाडा चले जाएं। सवेरा बेजान हो गई। आंसू बहने लगे। सागिर तुम अपनी सवेरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ ने सवेरा को देखा, बेहाल बैठी हुई थी। माँ ने सीने लगाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन कौन जाने, जिनको मोहब्बत हो जाए वो ला इलाज हो जाते हैं। वो या तो मोहब्बत के साथ जी सकते हैं या मोहब्बत के बिना मर सकते हैं। सवेरा ने रोते हुए कहा, माँ सागिर वो कहता था वापस आएगा। माँ समझ सकती थी बेटी की हालत। माँ ने सोचा सवेरा की शादी करा दूं तो दिल बहल जाएगा इसका। जल्दी से एक लड़का देखा, उससे शादी का प्लान बनाया। लेकिन सवेरा तो जैसे पागल हो गई थी। वो सागिर के 3 साल पुराने मैसेज जो पाकिस्तान नंबर से थे वो पढ़ रही थी। यहाँ सागिर उसको अपनी जान कह कर पुकार रहा था। मोबाइल चूमने लगी, सीने से लगाने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। सब ने बहुत समझाया, लेकिन सवेरा को बस याद तो एक सागिर। कल सवेरा की मेहंदी थी, बारिश हो रही थी। सवेरा ने सागिर को मैसेज लिखा जो पाकिस्तान नंबर पे था। जवाब बंद था। उस पे लिखा था, लास्ट सीन 3 years ago। मेरे सागिर, मैं आज बारिश में भीगूंगी, फिर मुझे बुखार होगा। तुम मुझे मिलने आना, अपनी चुड़ैल का हाथ पकड़ कर चूम लेना, फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तुम मुझे फिर मनाना, ठीक है? जल्दी आना, मुझसे सर दर्द ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। रात के 12 बज रहे थे। माँ भाई सब सोए हुए थे। वो बारिश में भीगने लगी। जब सर्दी लगी तो गीले कपड़ों पे बेड पे लेट गई। सागिर की दी हुई अंगूठी पहनी, उसकी तस्वीर निकाल कर देखने लगी। बेवफा, मुझे बुखार होगा, फिर तो आओगे ना मिलने मुझे। फिर बताऊंगी तुमको जब मैं तुमसे बात ना करूंगी। ऐसे कोई अपनी चुड़ैल से दूर जाता है भला? उसकी हालत बिगड़ने लगी। आंखों में आंसू थे, ज़बां पे जिक्र यार था। धीरे धीरे सांस रुक रही थी, जिस्म बेजान हो रहा था। एक आखिरी अल्फाज निकला, सागिर मैं नाराज हूँ तुमसे। और बस कहानी तमाम हुई। सुबह माँ ने देखा जिस्म बेजान ठंडा पड़ चुका था। हाथ में सागिर की तस्वीर थी। मोबाइल पे आखिरी मैसेज नोट सेंड लिखा था। वो दुनिया छोड़ चुकी थी। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। उनके कदमों में गिर जाएं, मर जाएं हम, मर जाएं हम। इस तरह अपनी मट्टी ठिकाने लगे। यूं सवेरा की मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल हो गई। कहाँ जिंदा रहते हैं सच्ची मोहब्बत में धोखा खाने वाले। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।